mo sa sayang side na natin ng DTI, kay need na siya ang then sa legal advice kay sa lawyer mo, tanong ka diyan, lawyer ang mag-check ana if kanang siya kay wala pa siya itago mga kanang sige itago nga fee na utang ana bitaw. That's why the non-discrimination is kanan kay pwede ra bitaw allows everyone to kanang mo o pressure dili kay kanang ay po ang siya like siya gender like siya dili siya mo okay so Alright, thank you so much. So, we already know now what kind of terms and conditions plus other considerations. So, now we're going to proceed to the franchising opportunities. So, there are a lot of franchising opportunities actually, but it all depends on your starting capital and on how you would like to do your franchise as well as your objectives. Kasi yung mga mo, why not franchise that? It all depends. So now we're going to start at less than 50,000 franchise opportunities. Okay, so before I will start my topic, so I will just highlight the kung sa good na ang franchising business. So it's like buying their name, their product, or di buying and availing. So bitaw mo gamit mo silang name, like kung sa starting point mo siya to boost your own business. Dili kay mo palit lang ka sa ilangan tungod kay sikat siya, but there's always a clarification. And we also talk about the advantages. So ang advantages ko highlight lang nato ang katong training and support. So while you are availing or buying the business or franchise ka, dili lang tayo, gusto lang ka, I have the money, I will buy that brand. I will avail that brand. So, dili lang ano? So, masud na ang advantages which is the training and support. So, like the Purple Yam, one of my friends avail a franchise of Purple Yam. So, dili lang kayo, they have money, but gipalit nila ang brand. So, ang katong Purple Yam owner or staff, manager, can help sila kung saon pag-support ang inyong business. I-training ka nila. Dili ka maka-avail ha kung dito lang ka, upalit ka silang name sa ilang brand. Dili. I-training sa kanila kung may bawa ka mo buhat. Okay. Kung sa may unsay ka na alamat din mo sa pagbuhat sa king, unsay alamat din mo sa friends out financing, di ba? So, dili lang sila more risk. Mga tungingon sila na reduce ang advantages kay reduce risk pa siya. Kay ang mga company na well-known, dili lang sila more risk na mapa-avail nimo or mapapal mo ka-franchise nimo kung wala kay kabaw kung sa imong sudlan, right? So, and the highlights sa disadvantages is the ongoing royalties and fees. So, i-correct lang ito na ako guys, sorry. I-correct lang ito na ako. Ongoing royalties and fees, na-adjunay clause. Magbase din na siya. So, na siya yung clause na. Dili lang pa ongoing royalties and fees. Every month ka nagbayad nila. Every month kayo na. You need to no. Kayo inuman siyang di-franchise. There's always a name called contract. Na-adjunay kontrata. Kung sa may naasa kontrata ninyo, mubayad ba mo over royalty fees? Or bayad ka on ka na nga amount to avail that franchise, di ba? So, next is franchising opportunity with less than 50 franchise fee. Fee na siya, sir. Fee. And typos. So, in a world of business, there's always a venue of changing. So, dili lang tayo, kung you have the money, you can avail. We need to balance affordability and opportunity. So, di na mas magsugod kung sa day ang franchising sa 50K or 50,000. So, kung paano naman sige na, dili na masugod ang mga seller. Diba? You just buy the brand name, but you don't own them. Ito ang highlight. Correct lang ito na ako. Wala mo nag-own na ha? Wala mo nag-own nga kanang owner mo sa kani franchise mo. You are the owner of the franchise. Dili ka mo may
ato nga business. Correct lang ito lahi man nga own mo ang business, pero lahi sa ang own mo ang franchise. You buy the kanang kuan the product. So daghan na siya og kuan. So kung matawag man gud ang franchise o business model. Mo na siya ang business model. Poor gina siya. Dira na siya masugod. So why do we choose with a low franchise fee? So na may idea? Na may idea nga ano din mo magsugod ka sa pinakaman. So let's talk about it. Unsa kay benefit niya no? Is it a game changer of your business or a game destruction of your business? Let's find out. So first is the lower initial investment. So anyone can read? Murag ipangduka mo guys. Anyone? Oh yes. Lower initial investment. The most apparent benefit Ano ka? diminish with less capital 359. Time. So benefits of affordable. So nanday meet ka mo mangita o na gusto ko ba nila ang facility? Kaya ba nila ko ano? Kaya ba nila ko? Oh yes, feasibility study. SWOT analysis. Dito naman so makaya ba na ako? Okay. So low cost franchise. So dali man dira ra ta dali ka abin. So dali masud na dira ang online selling na to. Or smart, I want to use your name and I franchise it and I be a seller. Diba? So, low cost siya. So, meaning, gamay na ka sa gawa sa kwarta. Gamay na ka o ikuan without risking Ma-check na to sa GC. the money that imong ipatawas. Diba? So, dira masuod nga, ang low initial investment is dili need na dako big kay kaging igawas. Dili man sa business may ingon nga dako pag kapital, dako sa ikaw kanang madawas profit. Dili man kay ang business daghan mga competition. Side ko na. So, dili jud ka. So, the lower it costs, the lower that you will kanang kuan risk your money. So, gamay na gipagawas na may risk ka o kanang malugi. So, next is the easier financing option. Magpa-assessment para ba niyo? Pero ulit na lang kid ninyo ya. easier financing option. Para ulit ninyo ba? Smaller investment Pag-answer niya na. requires Magpa-assessment mo often sa TTI. smaller investment requirements often translate to more Assessment, accessible me. financing options. Naka ni Ma'am Nalin no? That's Ma'am Nalin ba? specialized Ah. franchise financing companies are more likely to TTL? loans Ah. for lower amounts, making the dream of business ownership more attainable. Okay, so diri, ngayon ko naman ito nga ang financing kay kung wala ka sa bangko mo loan of 1 million. Advance tag po. Napay, mo alam bang bangko nga, Matambakan sige, niya. loan dira, di ba dili? You need to be capacity. Nagyo kay capacity to pay. Imo ka bang negosyo, well-established na para mo loan ka ina na kadako, di ba dili? Pero mo alam ka sa bangko mo loan yung 5K, 10K, 50K, di ba? Hindi ka umadayon, reason din mo. Sa paper nga inyong pilapan, dili sa money ha, sa paper inyong pilapan. So next is the flexibility and scalability. So ako lang natin, as to so diri nga kanakuan, ang benefit niya is kung online seller ka, imong time. Nakay ka ng franchise na income ka pero imong time. You have the time na imong ma-control na ma-balance ba nimo imong personal life ug ang imong kang business life. So diri guys, kanang mo na siya benefits sa low cost kanang franchise. So okay. So we will just continue sa next meeting ana. So kay daghan kay siya og kuan more on ang franchising sa kanang answer. So kay daghan siya og categories. So ato lang nang ibag sa Okay, ano? Wala sila yan. Next meeting